Kama tunafika hapa Seigneur, haiko juu tuko special, haiko juu tuko wazuri, iko neema Mungu wetu. Tuko reconnaissant kwa ajili ya bienfait yako na kwa ajili ya hiki reconnaissance. Tuko na acclamer très fort, tuko na pousser cri de joie kwa ajili ya kazi yako, kwa ajili ya neema yako, kwa ajili ya uzima yenye unaleta ndani mwetu, kwa ajili ya nguvu na afya ambayo unatupatia, kwa ajili ya uhodari na usuja ambao unatupatia, kwa ajili ya hamu na kiu ya kazi yako ambayo unatoa ndani mwetu. Acha utukufu na heshima ikurudilie Bwana. Mimi nisikitu Bwana, acha mimi nipotee Seigneur. Sina neno lolote. Kama we Mungu hautasema, hatutaweza kusikia. Kama we Mungu hautafungua masikio yetu, hatutaelewa. Kama hautafungua mafikiri na ufahamu wetu, hatutafahamu. Seigneur, tuko hapa kwa ajili yako. Tuko hapa kwa ajili ya neno lako. Tuko hapa kwa ajili ya kukusikiliza. Atafadhali Mungu wa Israeli, simama kuwa Mungu kwa upande wetu. Simama kunena nasi Bwana. Unitumikishe kama chombo tu. Acha useme enyako neno lako. Sema enyako message kwa ajili ya nafsi zetu. Enyako volonté yako Seigneur kwa ajili yangu na ndugu yangu. Acha uiseme magharibi ya leo. Asante kwa sababu tumejua uko hapa. Presence yako Seigneur iko benefique kwa ajili ya kila mmoja na haitapita bure Seigneur. Merci kwa invitation ya 27 jours. Haiko bure Bwana. Merci kwa benediction ya pare ya leo enyeta kwa ajili yetu. Sifa na utukufu zikurudilie kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Salimia mwenyeko pembeni yako. Sema eta bonjour basi. Sema eta bon après-midi. Uliza eta jina yake. Ngalie bie kumacho. Tushaomba miaka mingi mara pengine tupana yuana ta. Hivi pana bieju tuko watu tunapendana sana. Amen. Msomaji yetu atatusomea ndani ya kitabu wa Jean. Anafungua teme yetu ya ane. Na soma teme yetu pale kwa 4e verset. Amen. Hivi amwezi musipokaa ndani yangu. Amen. Niko na kala chini, niko na shukuru Mungu kwa ajili ya fursa ya magharibi ya leo. Mungu ametufanyia neema ya kukubaliwa mbele ya viongozi yetu tuweze kupangiwa tena kwa siku ya leo. Tunasema Mungu aendelee kuwabariki na utukufu zimurudilie. Niko na shukuru tena wewe mwenyewe uko pale, wewe mwenyewe ulikubali niweze kushimama mbele yako magharibi ya leo. Wewe mwenyewe uliitika kusikia message ya Mungu kupitia mie. Acha Mungu aendelee kukubariki sana. Kwa majina, jina yangu ni Mama Dorcas, mama yake batoto 5. Amen. Acha sifa zimurudilie Mungu. Tuko ndani ya teme yetu ya prière ya 27 jours, attachement, kuambatana na Yesu Kristo. Amen. Na depuis jana tulikuwa naongelea juu ya attachement dans la sainteté. Amen. Uswate kudemere ndani ya sainteté, kudumu ndani ya utakatifu. Amen. Kudumu ndani ya utakatifu, kukaa ndani ya utakatifu. Ile ndio tembe tulikuwa na exploiter jana. Supu yetu ilikuwa kudumu ndani ya utakatifu, na ndani yake tulianja sema kwenye teme yetu kubwa inasema demeurez à moi et je demeurerai à vous. Amen. Kukaa ndani ya Yesu Kristo. Jana nilikuwa nasema hivi, abata sema kumutu mwenye shakala aikale tena. Amen. Wewe mwenye uko kukiti batasema uikale ama ushimame. Kama banasema uikale amanake au yakana. Amen. Wanasema kila mara tunakia kupriere, tuko na kuya tunakia ombea ba mahitaji yetu, tunakia ombea ba probleme yetu, tunakia ombea ba maneno fulani fulani, ba maneno yetu tuko na kuya ombea yao. Mungu yepa nakatala kujibu.
Mungu yepa na katala vile maombi ile. Me anasema kitu wako ile yote uko naomba iko bien. Me au-delà ile yote kaa ndani yangu. Amen. Soyez attachés à moi, Jésus, pour que tu reçoives ta bénédiction. Amen. Ukuwe attaché na Yesu juu upate yoyote enye uko naomba kwake. Baraka yote ambayo uko nao hitaji kwa juu uipate, inaomba kuwe nini? Uambatane na Yesu Kristo. Kama Yesu ile haikae ndani yako, unaweza pata ndoa yako leo unaenda. Amen. Unaenda kwa milele. Unaweza pata nyumba yako, unaweza pata kazi yako. Mara hapo wakati unapata kazi, unaanja lewa, unarudilia dringe yako ya zamani. Amen. Juu ulikuwa na mahitaji ya kazi. Lakini kama Yesu alikaa ndani yako na wewe ulikaa ndani ya Yesu, ile kazi itakusukuma tena kukua tu uso ya Mungu, na uko natafuta tena kukaa ndani ya Yesu siku yote, na ndani yake hakuna kitu yoyote ambao unaweza poteza. Amen. Ndani ya Yesu kitu haipoteaki. Ndani ya Yesu wenyewe unapotea kwa tu bazambi. Ndani ya Yesu wenyewe unapotea kwa tu maneno ya zamani mbaya. Wakati unakaa ndani ya Yesu na Yesu nakala ndani yako, ile utu wa zamani njoo inafanya nini? Inaenda. Unavaa utu upya. Unavaa utu upya. Unakuwa mtu mpya. Unashanje maneno ya zamani, identity ya zamani inaenda. Kama mbele ulikuwa mlevi ajabu, mbele ulikuwa msharati ya kujulikana, mbele ulikuwa unavala pedesi yako mpaka hapa, mbele ulikuwa unatembea uchibuchi, wakati Yesu anaingia anakala ndani yako na wana decide kukala ndani ya Yesu Kristo, ile mambo yote inafanya nini? Inaenda ndani ya damu ya Yesu. Amen. Chapa mikono kwa utukufu ya Mungu. Jana tulikuwa ndani ya livre ya Esaïe. Tulikuwa kwa Esaïe seka tweet. Tuliongea juu ya utakatifu na namuna ya maombi ya yenye napendeza Mungu. Na pale wanaongea juu ya maombi yenye napendeza Mungu, wanasema nini? Mungu anasema haiko kufika mbele yake na kulia na kuomboleza kila siku ndio iko napendeza yeye, lakini yenyewe napendeza yeye Mungu iko vile kufanya nini? Kuishi utakaso yenyewe tuko nafanya. Amen. Na jana mimi nilisema hivi, ku ministeri yetu Ushigo tunayua gizi tunakuwa na doctrine yetu. Tuko na utakaso, tuko na neno, tuko na auto deliverance. Na tunasemaka hivi, tunapika marto sana juu ya nini? Juu ya utakaso. Tunapika marto sana juu ya utakaso. Iko bien. Lakini enye Mungu anapenda iko si tuishi utakaso ile. Amen. Hapana tu kukua watu wa kujitakasa kila siku tu, lakini watu vile ya kuishi utakaso ndani ya maisha yao. Amen. Njoo mimi nileta ba example. Mimi nasema uko hapa unatoka kwa maombi, ulikuwa naomboleza tu sasa hapa. Ulikuwa nalia bien neema yako Mungu, neema. Mungu anakubali. Unafika tu pale chini ya manga, unaanja sema, unaanja teta, unaanja sema babongo. Pale tu sheria yako na ito uko wapi? Miko tu hapa kusoko yale miko nakuya. Amen. Hapa tu kunjia. Eske ile njoo kwenye Mungu anapenda? Mimi nadhani uko na repose. Pale eske utakaso wale uko nasaidia? Utakaso walifanya hapa nasaidia pale. Enye Mungu anataka teme yetu pale, nasema tudumu ama tuikae ndani ya utakatifu. Wakati mimi nilikuwa na raisonner juu ya ministeri ile, mimi na raisonner, mimi nasema ndugu, Mungu mtu wa Ushigoka anaweza enda kumoto juu ya nini? Amen. Mtu mwenye mbaka hapa atenda kwa kumoto juu ya nini? Na kama anafika tu hivi, shetani atasemea kwa nini? Amen. Shetani kwa atasemea ye nini? Atasema atazara wewe kwa je. Atacheka wewe kwa je. Amen. Siba wewe utakuomba ku ministeri Ushigo, tuziko na kiburi grave.
tunazani tuko ba finale. Amen. Utakaso kwetu kule mwae haiko. Mekitu nyako drole kwetu tunazoea. Amen. Anyako drole tunazoea. Njoo nitapeleka tusiku moto. Enyeta acha tuwezi ona Mungu. Kuzoea. Kuzoea maneno ya Mungu. Kuzoea utakaso nyetu kunasema. Metupana penda tuishi utakaso ile. Tunapenda kujitakasa kila siku. Metupako na ishi utakaso ile ndani ya maisha yetu. Kuishi utakatifu. Mutakatifu ndio mwenyeko na jitakasa. Mutakatifu ndio mwenyeko na ishi ile utakaso ndani ya maisha yake. Utakaso haiko tu kuomboleza na kulia makamasi na machozi kila siku. Utakaso vile kwa kusema tangia leo miwezi sema tena bongo. Amen. Mungu anapenda tutoke kudimension ya kusema jana mimi naanguka, leo mimi naanguka, kesho tena hivi. Mungu anapenda tutoke kuile dimension. Enye Mungu anataka ku ministeri ya ushindi ya Golgotha tukue watakatifu ya kweli. Tufanye kundi ya batakatifu. Amen. Utakaso wale pana jina. Utakaso na tunaomba ivale nini? Mwili. Amen. Utakaso ivale mwili. Baone ndani yetu kuko changement. Baone ndani ya maisha yetu kuko changement. Baone mtu fulani depuis anataka ku ministeri ale pale maneno yake nakuwa tofauti. Amen. Enyako matata saa anaanja omba ku ministeri njoo watu wa quartier yote banakuwa baadui. Amen. Anaanja omba tu ku ministeri pale njoo belle-mère anakuwa mulozi mara moja. Sasa upo kwa nakabwa nako nyoka maziba ya mtu le pale. Amen. Batu wengine yako omba tu hapa yepo azizumuza da kusalimiana na voisin même pas bonjour. Amen. Est-ce que il ko haki tu mtu akutaka sana haki hivi? Yepo azisalimia da belle-mère yake. Basi utakaso na utakatifu kwa wapi? Amen. Est-ce que avec ça tutaona Mungu? Na tuko nafaa kundi kani? Amen. Jana mimi nauliza hivi, kule kwa mwingine bana yozi kwa nani? Nyinyi mnaziona ujakazi kumacho ya nani? Yetu. Jana mimi nilisema kila mtu mwenye kwa hapa kwa intercesseur. Kila mtu mwenye kwa hapa iko intercesseur. Sasa nasemaka mkiombea muji, mkiombea inchi, kila mtu anakuyaka. Ndio mimi nasema akose imani yako inapita kata yangu. Akose maombi yako inapita kata yangu. Ndio Mungu anasikiaka, anafanya neema kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya inchi. Na saa nye ungelijua gizi uko intercesseur. Unaitwa kukuwa takatifu. Intercesseur c'est qui? Kukuwa intercesseur uko njo nani? Intercesseur uko nani? Intercesseur njo mwenye iko na plaider kwa ajili ya bakaya watu. Amen. Wako mwenye kuna ongea na Mungu usiku na mchana. Amen. Problemu ya batu, ba mahitaji ya batu, machozi ya batu, machozi ya inchi, damu nyako avienda na inchi yetu Kongo, ile njoko ba charge yangu na yako. Amen. Sasa raisonner kwa bien. Kama tuko na probleme na Mungu, watakia semea nani maneno? Juu Mungu anasema kukalite yake yeko nani? Mtakatifu. Amen. Ndio mimi tulisoma jana kwa Isaya 48 kwenye Mungu anajimoke, anasema angalia, biko nafanyikana sasa, biko watu wa kutembea kwa njia ya haki. Kumbe biko watu wa maneno. Amen. Banduku Mungu asaidie si. Tungeliua tuko banani. Jua kukuwa mtakatifu naomba unajua uko nani na unajua limite yako. Amen. Unajua uko nani? Mimi niko intercesseur. Limite yangu kwa nini? Iko nguvu mingi ya hotel, iko nguvu mingi ya kubabari, iko nguvu mimi tukana, iko nguvu mimi jichafua, iko nguvu mingi kwa maneno nyepa na concerne mie. Amen. Mimi pana yua kama yako utafanya namna gani? Amen. Mimi pana yako kwa fanya maneno le bien. Intercesseur, chapiana kwa mikono, intercesseur ya ushigo, mtakatifu ya Mungu. Amen. Enye Mungu anapenda tutoke
kila siku. Anapenda tukue watu wenye tuko naishi njoo ile utakaso yenye tushafundishiwa hapa. Tunafundishiwa mzuri sana. Mzuri sana. Utakaso tunafundishiwa hapa. Bien. Enye Mungu kuna ngoya tupratike, tutie ndani ya maisha yetu, ivale maisha yetu. Imagine tu kama miko na probleme na sere ile, mitakia lombea chumbi na munaka. Sasa kama miko na probleme na Mungu, mitafika ombea mgonjwa jeju apone. Sasa ona mahitaji ngapi nyewe unafika mbele ya Mungu leo? 27 jours ya prière ile, wako naombea nini? Sasa raisonner wewe na Mungu, relation yako na munakana. Mungu anasema yako nini? Mutaka. Mungu kwa nani? Kila mtu angesema Mungu kwa nani? Na wewe. Amen. Uko mtakatifu, chapia na mikono mtakatifu. Mwenye Mungu atasikia kilio yake leo. Amen. Mungu kwa mtakatifu. Tujikaze. Tuishi utakatifu ile. Tujikaze ingie ndani ya maisha yetu. Tuishi utakatifu na ile utakatifu okare itaacha tunapatana mzuri, mahitaji yetu tunafanya nini? Inajibiliwa. Wakati mimi nilikuwa raisonner juu ya prière avec 7 jours, je me suis dit Mungu, kwa nini wanaita prière avec 7 jours ile? Mungu kunaita si ndani ya prière avec 7 jours. Tunaombaka kila siku. Lekianze tuko kumaombi. 20 mois kumaombi. Maombi kila siku. Mais cette fois-ci, tunakuwa na chaîne de prière ya 27 jours. Ndugu mpendo, est-ce que uko raisonner kitu ule? Mungu anapanga nini juu yako? Mungu uko na mapango kani juu yako? Na wewe si uko pale, unakia fanya nini kumaombi ile? Aunge alikuwa kumaombi ile juu ya luenge. Miju ningia kumaombi ile, inaomba Mungu afanyizie mimi kitu moja enye mtu hawezi weza akanifanyizia. Amen. Kitu moja enye mtu wezi letea mimi, inaomba Mungu aletee mimi ya onda priere. Kitu nye papa Joel hawezi letea mimi, ndio ifo Mungu alete. Amen. Kitu nye mtu hawezi leta, ndio mimi nakia omba Mungu. Mipana yako kama objectif yako kukia kumaombi ile iko nini? Tu viens chercher quoi? Qu'est-ce que tu pries? Objectif yako iko nini? Siku mimi nishangalaka mtu mwa hivi. Niko kale 15 ama fait du mois. Mimi ana eko kunya bui. Ere mko kwa watoto. Mimi nasema opana kujene. Asa mimi paziweza funga wangu hata siku moja. Mimi nasema njoo kwa priere yote tuzifa ya jene bado faka. Asa mimi bado mimi paziweza wangu. Mimi nasema Mungu we. Kumbe tuko hapa watu banamuna hivi iko tu. Amen. Bandugu, tufanye angalisho. Tufanye angalisho kwa kupresence ya nani? Ya Mungu. Tusikamate maneno ya Mungu na ziaka. Mungu pana yuto hapa kwa ziaka. Kama wali kwa fika kuluenge, shanje maneno yako. Sasa rudia serie. Na kama uko hapo kuna probleme yako, uko na mtu mwenye upana ongeaka naye, tengeneza ndani ya maombi ile. Amen. Tengeneza, usikapitisha wakati ile yote bure. Tengeneza. Tunazoea maneno yote hapa, tuko tu bien, mais tunazoea. Wamishaomba 10 ans mipako na jibiliwa. Haki tu. Hasa batu nyawa jibiliwa watu aje. Iko batu na munakani. Na ndani yake tunaongea juu ya karakteristik. Mtu nyako mtakatifu. Iko mtu na munakani. Mtakatifu, mtu nyako naishi utakaso. Kwanza kitu wa kwanza, upendo itavamia maisha yake. Atakuwa mtu mwenye na mapendo. Na mapendo iko na matunda ingine yote ndani yake. Amen. Mapendo kwa tatake na matunda yote 9 hadi pale. Ndani ya mapendo ndio kutenda mema iko. Ndani ya mapendo ndio usamaha iko. Ndani ya mapendo uvumilivu iko. Ndani ya mapendo kitu yote iko. Kama uko mtakatifu, uko mtu kuishi utakaso, utakuwa na mapendo. Chetu wakati unaanza omba ndio chuki na kia ingia ndani yako. Mbele ndio ulikuwa katabie. Wanaanza omba ndio wanakia yua tu shanga
shangazi ile ndio alifaka hivi, wanachukia yeye jamais. Amen. Avec ça, uko na waza je? Jua maneno yako. Wewe panipendaka tena waingie kwa maombi. Maombi objectif yake pana kutengana na familia, hapana. Maombi pana kutengana na baba shangazi na batate na babatu kani bavoisin, no. Vita yetu iko ya nini? Ya pepo, ipana ya damu na nyama. Tupako na heshimiana, bali mite pana. Tuko na sema jaba tumisha Mungu ovyo ovyo. Tutaongea bila limite. Wako natia mkono wako fazi mkono wako wezi enea. Amen. Mkono wako wezi enea pale. Tufanye angalisho. Tutasoma ndani ya Esaïe 56. Tunasoma des premiers versets jusqu'à 2e. Bien. Voici ce que dit l'Éternel. Respectez les droits et pratiquez la justice, car mon salut est sur le point d'arriver et ma justice est prête à se révéler. Heureux l'homme qui adopte ces comportements et le fils de l'homme qui reste fermement attaché, qui respecte le sabbat au lieu de le violer et veille sur ses actes pour ne commettre aucun mal. Amen. Kitu na bariki mi pale kiko tatu. Respecter les droits et pratiquer la justice, car mon salut est sur le point d'arriver. Je me disais, kwa nini prière avait 7 jours? Kwa nini prière avait 7 jours? Est-ce que uko najiuliza vile? Kwa nini maombi ya siku 27 naona ombaka tu? Anasema son salut est sur le point d'arriver. Okovu yake inakaribia kukuja. Baraka yake inakaribia kukuja. Anaona mateso yangu na yako. Anaona jinsi tuko nabeba mizigo, machozi, uchungu, kilio, manzarau, maneno mingi. Amen. Anasema acha batu ile bakale panda 27 jours ku presence yangu mifanya nini? Miokoa. Amen. Son salut est sur le point d'arriver. Amen. Kitu ya pili anasema heureux l'homme qui adopte ses comportements et le fils de l'homme qui reste fermement attaché et qui respecte le sabbat. Amen. Anasema heri iko kwa yule mtu mwenye anafanya nini? Yeko na veye, yeko na achunguza, yeko na angalilia matendo yake. Amen. Comportement yake, matendo yake. Mtu ule anasema heri. Amen. Heri kwa wewe mwenye uko hapa na uko nachunguza njia yako, uko na veye juu ya comportement yako, uko na angalia baakte yako, uko na yule kama uko nani, uko na angalia balimite yako. Mungu anasema kwako heri, kwa sababu yako na karibia, yako na kuya na okovu, yako na kuya kutosha we chini ya mizigo, chini ya kilio, kwa ajili ya kupanguza machozi yako, yako na kuya, yako kunjia kwa ajili yako. Amen. Wanazani mateso yako ile ndio furaha ya Mungu nini? Amen. Mungu anapenda tu kwa chini ya mizigo nini? Batoto wa Israeli banafaa 430 chini ya machozi, kulia, utumwa. Lakini kwa siku Mungu alifanya nini? Akawakumbuka. Anasema hivi,
nimeona teso ya taifa yangu. Nimeona teso. Na leo Mungu anaona mateso yako wewe mwenyewe uko hapa. Mungu anaona uchungu, anaona mizigo, anaona vifungo, anaona laana ya familia enyeko na familia mzima. Na leo anasema yako na kuya. Enyewe anapenda kwako veille juu ya comportement yako pendant prière avec 7 jours. Usifanya yao tu banga lakini veille juu ya comportement yako. Je ne sais pas comment tu te comportes pendant la prière de 27 jours. Comment tu te comportes? Uko natembea namna gani? Uko nafanyikana je? Est-ce que jinsi uko pale maombi ya 27 jours ikaonekana ndani yako? Amen. Est-ce que uko naonekana kama uko ndani ya uko etation ya prière? Uko kwa moment ya prière. Juu prière kwa kitu nalomba discipline. Amen. Prière yenye na jibiaka, iko prière yenye kuna ba discipline. Iko prière yo peke, uko na jizuiza. Usitembea ndani ya 27 jours ile quartier mzima kwa wapi na wapi yote, uko na pita. No. Juu iko periode yako ya maombi na iko periode yenye uko na ngoya kitu mwa kutoka kwa nani? Kutoka kwa Mungu. Uko na ngoya Mungu akuye afanye kitu. Mimi nadhani utakuwa discipline ku presence ya Mungu. Mimi nadhani watakuwa na balimite yako kitu nyoko nafaa. Amen. Kama mtu yako fiancé, mimi nadhani anakuwa na balimite yake. Atako nafasi yako na bwana mwingine au yako na limite. Amen. Jua na yua yako occupé. Mimi nadhani yako occupé. Amen. Est-ce yako occupé? Kama yako occupé, wata garder ba limite yako. Wewe usifanyikana ovyo kuliko periode yako enye uko ndani ya nini? Ndani ya maombi. Kitu tatu enye nibariki mie anasema hivi: qui respecte le sabbat au lieu de violer et veille sur ses actes pour ne commettre aucun mal. Ile periode uko ndani, iko wakati uko najizuiza ba maneno yako yanafaka mubaya ni acha. Amen. Uko najizuiza usifanye maneno mabaya hata moyo. Jiko periode yako ya priere, usikuwa na probleme na nani? Na baba yako. Mimi nasema kama unagombana na baba ale pale, hawezi kia jibia we, hawezi kia letea mahitaji yako. C'est pourquoi inaomba unafanya nini? Wana lambulana na yeye. Wana bembeleze sana. Wako napenda wapendeza ye zaidi. Amen. Enyo pa zifanya ale yote utafaa. Jua nini? Yesikia wetu yejibu. Mipana yuo uko naomba nini? Mipana yuo uko naomba kitu gani? Ipana wakati nyoko kwa maombi wanagombana kwa na watu kule ndani ya quartier bien kisha na kia omboleza hapa utakaso. Amen. Acha utakaso ingie ndani ya maisha yako mchana wa leo. Acha utakatifu ingie ndani ya maisha yako mchana wa leo. Acha tangia leo kamata decision ya kuachana na maneno mabaya, lakini wachi decide kujiekarte na maisha yote ya mbaya. Amen. Kitu yote ya mbaya ile achana naye. Décide-toi pour vivre la sainteté. Amen. Uji decide. Mwimbaji anasema kuacha ulevi ni kufunga macho. Kuacha dhambi ni kufunga macho. Kuacha usherati ni kufunga macho. Kuacha. Wakati unaombolezea kitu kingine kila siku utakaso neema. Iko tuko na sukula yao tumeiko abakia pale. Décide-toi et puis écarte-toi de ça. Amen. Uji décide na uache. Anasema anayefanya nini? Anayekiri na kufanya nini? Anayekiri na kufanya nini? Sema bie basi. Mimi yua wazi furahi tu. Mipazi yua vile kufurahisha. Amen. Wewe zifurahi. Mwenyewe kwa sema njoko tu hivi. Kukiri na kuacha ipana kuzoea. Basi Mungu asaidie si. Tuko naangalia ku Ezaile tu. Seka 6 tunashuka hapa kwa 6e verset.
Tunashuka ku 6e verset. Amen. Wanasema hivi, quant aux étrangers qui s'attacheront à l'Éternel, pour lui rendre culte, pour aimer son nom, pour être ses serviteurs, tous ceux qui respecteront le sabbat au lieu de les violer et qui resteront attachés à mon alliance. Hapa tuko naongelea promesse. Iko promesse yenye Mungu analetea batakatifu kwa ajili ya watu nye batatembea ndani ya kuangalia maneno yao. Biko na chunguza njia yao, biko na chunguza matendo yao. Banyana pia kwa maombi ya 27 jours na objectif batakaribisha kitu ya kwanza utakatifu ndani ya maisha yao. Na wakati wanaitika kutembea ndani ya utakatifu, Mungu anasema hivi, je les amènerai sur ma montagne sainte, je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront acceptés sur mon autel, car mon peuple sera appelé une maison de prière. Amen. Sikia maneno le bien. Anasema hivi, wakati unaitika maneno le yote, wanatembea na utaratibu, wanasikia kitu yanasema atafanya nini? Atabeba we kwenye kilima yake takatifu. Kitu jana furahisha mimi tena, atakubali sacrifice yako, matoleo yako. Matoleo joko nini? Sacrifice joko nini? Maombi yako, mahitaji yako, atakubali yao na atabariki we, atatenda kwa ajili yako. Acha Bwana abariki neno lake.